Laro ang Team Fitbit Fitness, Nico and Gerald. Sino ang manok nyo? Ako po. Oh, si Nico. Nico, halika rito. Ayun na, tumilaok na si Nico, mga kaibigan. Oh. Dito ka, Brad. Halika rito. Okay. Ayun, oh, gumagalaw. Oh. Oh, Wow! gumagalaw. Kaya ni Bossing yan. Yung galaw mo parang nene-nervous lang. Okay. 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 Choices on the board. Oh, 5 yan. Tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. Bagay. Bagay. Oh, okay. Good luck. Yan ka ang... Oh, no coaching, mga darling. Okay. Timer ready. 45. Give me 5 on the board. In 45 seconds, give me 5 na bagay. Aha. Bagay na pinipihit o iniikot para bumukas. Okay, ready? Mga bagay, ha? Quiet. Iniikot, pinipihit para bumukas. 45 seconds. Go. Bolt. Bolt. Delata. Okay. Ah, Delata, wala. Pintuan. Pintuan. Oh, Meron, ha? Meron. Ah, ano ba? Go. Gate. Go, coach. Gate. Parang Go, pintura coach. rin yun, eh. Okay. Ah, Go, coach. Go. No coaching. Can do it. Pinipihit para buksan. Oh. Isip lang, isip. Delata. Sinabi mo na yun. Wala. Sinabi mo yun. Come on. Pinipihit. Come on! O iniikot. Okay lang. Hindi na mahirap. Ayun. Ano? Gripo. Oh. Gripo. Nandiyan Gripo. yan, sigurado. May gripo ba? Para faucet. Iyo. Ayun. Para. Aha. Soft drinks. Bote. 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 Malamang Bote, nandiyan. bote. Ayun. Takip ito. ng Ito, bote. maganda. Oh, may isa pa. Si Tito Sen! Isa pa to, maganda to. 5,000, 5,000. Ito, binibihit. Saan tayo mag-umpisa? Sino ready? Diyan. Dito po, Brian. Tito Sen, ready. Mami, ano ang pangalan? Floor, Mami Flor, taga saan po kayo? Sweden. Uy, taga Sweden, Tito Sen. Ano? Ano pong ang entry? Bagay na ipinipihit o iniikot para bumukas. Abrilata. Abrelata po. Alan Gay. Yes. Luggage lock. Luggage lock. Mga Tagalog kasi yan. Gage lock. Florida Blanca. Baka meron pang ano. Dito muna. Tito Sen. Mengay. From Santa Maria, Bulacan. Pangalan po? Carla. Ano po nga entry ninyo? Orasan. Orasan. Pinipihit para Ito po bumukas. si Mami Christine Tito Sen. Ano po hula niyo? Manibela. Manubela daw po. Manibela. Manibela. Para Wala pa eh. bubukas. O, isa pang round. Ano bubukas doon? Isa pang round. Wala pa eh. Bubukas yung pintuan. O, ulit. Ryan. Tito Sen, ito po. Mami, ano pangalan? Donna, Donna, taga saan? Kalamba, Kalamba. Anong iyong sagot sa bagay na pinipihit o iniikot para bumukas? Padlock, Padlock daw po, Tito Sen. Okay. Alan Gay. Meron. Taga saan? Las Piñas, Las Piñas. Kalan. Ano? Kalan. 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 Main. Parang Si wala. ate po sa dulo, dryer daw po. Dryer. Dryer. Last. Garapon ng bote, Garapon ng bote. ng Meron na eh. Parang... Meron na eh. Anyway. Takip ng bote. Nakakuha na. Wala Hey! na. Meron na. Meron. Number 3. Kalan! Oh! Galing mo, te. Ano pangalan mo? Miles Tabares. Miles Tabares. Thank you, Tito Sen. 5,000. Galing. At para sa inyo, 2 points para kay Nico. Thank you, Nico. Okay. Sige, Nico. Thank you. Okay.